नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल आला पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस सबक को सुने, बार बार सुने, सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि इल्म का सदका करना और बाँटना ये सबसे अफजल दर्जे का सदका है, माल से भी ज़्यादा, क्योंकि इल्म माल से अफजल है। सुभान अल्लाह। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शेयर की बरकत से आप दुनिया और आखिरत की सआदतें और बरकतें हासिल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल आला मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। आला के बाद गोल दायरा है, गोल दायरे के ऊपर लाम अलिफ ला है। इसका मतलब ये है कि आप इस आयत पर वक्फ भी कर सकते हैं और इस आयत को मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरह पढ़ना दुरुस्त है। अगर हम वक्फ करेंगे तो ऐसे पढ़ा जाएगा, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। और अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ा जाएगा, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ। मरआ में ग़ा साकिन है और ग़ा साकिन से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए तो उस ग़ा साकिन को मोटा करके पढ़ते हैं। तो इसे मोटा करेंगे और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। तो लफ्ज़ ऐसे पढ़ा जाएगा, मरआ अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन अहवा। गुसान में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा जो कि अलिफ मद्दा है, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहेंगे और इसको 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और 4 अलिफ का हमें ऐसे पता चलेगा कि अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को 4 उंगलियों को बंद कर लें और एक एक करके आप चारों उंगलियों को खोलें। जितनी देर उन 4 उंगलियों के खुलने में लगेगी इतना इस मद को खींचेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। तो आयत को ऐसे पढ़ेंगे, फ़जअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह। इल्ला माशा अल्लाह में लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ गया, इसलिए इस लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। तो आप इस आयत को ऐसे पढ़ेंगी, इल्ला मा शाअल्लाह। और माशा अल्लाह पर हम वक्फ करेंगे क्योंकि आगे ख्वा की अलामत है और ख्वा की अलामत का मतलब ये है कि वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यानी इस पर ठहरना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर वक्फ करके पढ़ेंगे, इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा वनुयस्सिरुका लिल युस्रा फ़ज़क्किर
فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ اکثر حضرات اس آیت کو ایسے پڑھتے ہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ، 3 نون پڑ جاتے ہیں، ان نفعت، جبکہ یہاں پر 2 نون ہے، پہلا نون اور دوسرا نون۔ تو صحیح آیت ایسے پڑھی جائے گی، اپنی غلطی کو درست کر لے، فذکر ان نفعت الذکریٰ، ان نفعت الذکریٰ نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا دوبارہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی۔ ویتجنبها میں نون پر ہم نے کیوں غنہ کیا؟ کیونکہ نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو ایسے پڑھیں گے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى۔ اشقا میں بھی ایسے ہی وقف کریں گے تو اشقا الذی یصلی النار الکبریٰ، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو ایسے کہیں گے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ کریں گے، اور قلقلہ لفظ کو ہلانے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ کبریٰ ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزکا۔ من پر ہم نے کیوں غنہ کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، ان میں سے کوئی لفظ بھی نہیں آیا، اس لیے اس نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے اور ایسے پڑھیں گے من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا۔ بل تؤثرون میں حمزہ ساکن ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ ساکن پر ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو اسے بل تؤثرون الحیاة الدنیا کہنا غلط ہے، بلکہ ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی۔ خیر پر غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے، اس لیے اس تنوین پر ہم غنہ کریں گے اور ادغام کے ساتھ کریں گے۔ اور ادغام کا مطلب یہ ہے کہ 2 لفظوں کو ایک کر دیا جائے، جیسے یہ واو دیکھنے میں 1 ہے اور پڑھنے میں 2 ہے، ایک مرتبہ غا کے ساتھ ملا کر اور ایک مرتبہ خود۔ تو یہ آیت ایسے پڑھی جائے گی وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحیح تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور جو حضرات ہم سے پڑھنا چاہتے ہیں، جو خواتین یا بچے، وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔